Bugata na bitas kong anak guys, oy. Hello guys, good morning guys. Today is July 28, 2025. So for today's update ni Papi, ayan, this morning, wala pang kain si Papi guys. So ito po ang update ni Papi ngayon umaga. Ayan, karga-karga ko siya guys. Our daily routine, nakarga-karga si Papi palagi. Kay grabe na kaparaygon guys, oh. Upabay ni kaligo po. Ina guys, naguba ba mo CR guys? Wa na mi CR ni Mama Lisa guys. Makita ng pipe ni Papi guys, maligo. Oh guys, makita na guys. Yan, good morning mga palangga. So this is Papi's update. Shout out everyone, happy Monday. Today is July 28, 2025, araw ng Lunes. So as usual guys, kinakarga ko si Papi palagi. Ayan po, grabe ni kaparaygon akong Papi guys. Oy, agoy, oy, sus, oy, binangga. Dance ta anak. Nay nagpasahon sa anak. Anak, nay nagpasahon sa anak ko. Anak. Nay nagpasahon si iho. Mama Lisa, Mama. Paraygon kay Papi, Mama Lisa, oy. Nagsigala nagparayg nako Mama Lisa si Papi, Mama. Magsi good morning kas imong viewers na. Hello guys, good morning. Happy Monday. Paraygon kay kung Papi ron guys, oy. Jesus, ay nagpasiplat sa kamera. Paraygon kay si Papi guys, di matabang ang kaparaygon. Sigara nagparayg ni Mama Lisa guys. Tinuod bitaw na guys, sigparay guys. Paraygon kay niya akong baby guys. Oy, upo bid ni kaon guys. Upo mamisodan. Upo may libod isda god. Upo gikaon akong baby Papi guys, oy. Hapon lang pre-pipen. Mama Lisa, love tika Mama Lisa, ingon ni Papi, Mama. Parayg Mama. Sayo sa ta. Ay, nagpasahon sa anak. Batasan sig pasahon sa anak ko. Bisag Lunes anak, nagpasahon sila anak. Mama. Gutom na ko Mama Lisa. Pakanaan ako Mama, oy. Mama Lisa, baka na ako Mama Lisa. Gutom na kay ko Mama Lisa. Mama Lisa. Mag-atan ni mo anak, ay. Ang langgam anak, naghimo na sagsag anak. Paminawa anak. Lain na sagtingog ang langgam anak. Oh, tinuod na anak. Lain na sagtingog. Say good morning to you guys. Na hello guys, happy Monday. So ito lang po muna ang update ni Papi ngayong umaga. Thank you for watching everyone. Bye-bye.